Alright guys, so tapos na kaming kumain ng pananghalian. So gamit tayo ngayon ng Shadowcast XF na medium. Yan, tapos lure natin na gagamitin from Sibuyang, bigay ni Pops Bry. Shout out Master Brian Lagondino, Fishing with Bry. Sana makadali. Ha? Sana makadali to guys. So tapos na tayong mag field test ng ating reel. At goods naman. Harvest na naman. Siyempre. Yan, kasama pa rin natin si Master J14, Northline Fishing, Tangrib Angler. Wala si Ranget Angler ngayon. Alam niyo ba kung sino yung Ranget Angler? Si Bok. Yun ang Ranget Angler. Shout out Master Bok. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Diyan ka na lang. Huwag ka nang pumunta dito. So yun guys, kita-kits later. Alright guys, alright. First cast tayo. Hey. Strike agad. Kaso maliit lang yun. Fish on na tayo guys. Checkered. First fish. Daming sumusunod sa kanya. Ang dami. Fish on guys. Fish on. Paano na to? Dead leap. Second fish natin guys. Ay, tanggal yung natanggal na yung buntot. Nakaw, souvenir na lang to, tanggal na. Wala na to, sayang na to guys. Ay, nako. Wala pang 1 kilo na bluefin, pero natanggal na yung buntot. Oh Pops Bry, tanggal yung binigay mo. Sayang. Ito yun guys, palit ulit tayo ng lure. Ito Destroyer Mimo from JT Tackle mga master, 16 grams. Ito, binigay to ni Pops Bry, pero galing kay to, JT Tackle. Binigay lang to ni Pops Bry sa akin kasi wala akong malalaking lure. Alright guys, ang ganda dito. Ang ganda yung agos. Sana lang may kagat. Okay, cast tayo.
So ito guys, puntahan lang namin tong ano, tong kuweba dito. Ay, ganito lang pala. May nagluluto. Ganito lang pala dito. Tong kuweba na to, akala ko malalim. Oh. See? Ganito lang pala. Akala ko dito nakadago yung Yamashita. Ang liit. Ang ganda mong spot. Wala namang kumakagat. Ano ba yan? Woo! So yun guys, yung mga ano, yung mga nangangailangan ng panggatong dyan, para libre na kayo sa gasol. Madami dito, libre lang. Kahit kunin nyo pa lahat to, okay lang. Goods na goods. Para malinisan tong ano, tong spot na to. Yung luwang pala yung kuweba dun, oh, sa may falls guys. Tapos may kuweba rin dito, oh. Paano to, Gar? Magiging Spider-Man tayo? Superman? Nakaw! Tatanto natin nagso. Spider-Man! Fishing na may konting Spider-Man. Na may konting Spider-Man. Putik. Bago nakapating tabar. Ah! Tatawatin kan to. Sala dyan na mayak. Ay! Uy, kuha mo lang takapot mo, ah. Matinag ka. Stop. Oh, naglaying kampar. Naglaying kampar. Scout Ranger ba? Okay na. Training dari Jawa. Ano ba yan na spot? Ay, talagang Secured. sinadya guys. Galing. Right guys, try nga natin mag soft bait 10 grams dito sa may ano, may malalim. Ito nagadukas din eh. Dali kan. Nakaw. Padaita. Naganan? GT or bluefin or ano? Pinagdagsin mo to yun? Sabi, mga master. Long nose par, dead grape. Sabi, hi! Long nose. Unlock. Tati unlock. Unlock. Long nose, emperor. Yata. Lapo-lapo nga red pre. Suno! Suno. Suno! Oh, quality mo! Suno! Suno na play. Man. Suno. Fish on guys. Maliit lang to.
Maliit lang. Ang liit, ano to? Pakol. Ay, apo. Pakol. 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 Sa pengan. Sa pengan, ma friend. Sikbabong kumawat, tidakil nga GT. Puro quality ang napapasibad, Master J. On guys. Naku. Naku. Hoy. 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 Pailalim guys, sinasabit. Naku. Patay. Sinabit niya. Ginagasgas niya guys, oh. Ramdam na ramdam ko may ano pala diyan. Datapay lang, inyong nagna, dati abot na. Tigsa atoy. Sugarod. Alam sa'yo ka, ang rig na eh. Bigay mo ha, bigay. Awan, hanggang kaninak mako, agente ko anan. Oh, akan. Madi. Nay, tanak ka ni. Awan haan, datta. Datta latta pre. Ininuto ko na, barang makuha na. Tang review. Ginek ka to. Tang rig ni. Maganda na ba? Wala ba pagkaan? Kalikaw ko pwede nakakataw yan eh. Kaya, nagpakabalyan ka. Woo! Kurik ka dun! Customer! Tapay lang pre. Arigat. May kakita ka ba? Mabuksan kayo na naman dami kasiwa mo. May mano ay ikan dito. Naman, testing naman. Parang mo may gas-gas-gas ni. Ni. Sige lang. Sige lang. Dito? Woo! Woo! Lumamblaban. Kaya pa doon talay. Pagpakain na luka. Kaya na. Ang laki na may kapitin na yan. Wala sa matin eh. Wala na mga batang balik. Yung Nagkalada rin. madimay kat pre. Bakit na eh? King ina. Hampay. Wala na guys. Putol. Sayang. Jig Ajay. Jig. Ayun jig. Bongyan natin. Hindi pwede. Siyempre. Sana all. Sana all good size. Ganda-gandang kulay, Gar. Small size. Ayos na. Solve na tayo. Man. Okay. Ano ka mukas dyan? Good, di naramid mo na. Ano nakaroon dyan? Na?
Gawa damating nagka. Sa bagay, pababa ka mo kid di ah. Kinala pa din, Dodson. Etagsun. Sirata na. Gawa ka muna na karod. Spider-Man shit. Ito. Putik na yan. Tama. Okay, yung bata mo. Ising pagor. Bok. Dito ang magandang taguhan, Bok. Wala nang makakahanap sa'yo dito, Bok. You're free. Ganda, Bok, oh. Mansion, Bok. Solid din to. Lalaki, gar. Metal jig lang to. Metal jig. Push on, guys. Push on. Ano to? Pula naman. Parang sa pengan. Uy, pengan nga, guys. Deadlift. Dali sa soft bait. Soft bait lang pala, ha? Sa soft bait lang pala kayo madadali, ha? Soft bait na 10 grams, mga master. Yo, soft bait. Talagitok. Laded lip. Nak. Oh. Sus. Kuamoy. Aji na ganan. Okay na. Na napanjay. Deadlift, mga master. Tama na nakaon. Uy. Ang lakas ng dito, mga master. Yeah! Late game par, quality. Jig lang malakas. Ito lang oh. Yung gusgusin na jig. Ito lang. Ay, nagawa ng outro. 8% lang ito eh.